Baligi ang depensa tila Trinidad ti Corona dagitoy iti second season ti Congressman Eric Goyap Congressional Cup Benguet Basketball League. Kalpasan ti panangabakda iti game number 2 kontra iti Togon iti score nga 95-88 ijay Wangal Sports Gymnasium. Iniyawat ni Congressman Eric Goyap ti championship trophy ken 200,000 pesos nga cash prize iti defending champions. Bayat da na itadmat iti kanayunan nga 150,000 pesos para iti napili dagitoy a grupo wenno asosasyon. Sigon kini Jong Del Rosario, head coach ti La Trinidad basketball team, dakkel ti karit a sinangot ti Bunggoy da iti maikadwa nga season. Agsipod ta pimiksa ti lineup dagiti daduma a munisipyo no sa dino nabailanda nga nagaramid iti adu nga adjustments. Might outcome the game, so I congratulate Togon, the team, player team kita the Satki, the Ganilo. So talaga ka lang baka no next tayo sudamat. So nice dating nga game nga impay ni Kong Eric. So might dating nga pag-build up ti youth, Mr. Marcelo, and hopefully next year maalat tayo manan. Okay. So thank you. Oh, anya tiko. Anya tinagdakkel nga tulong daytoy liga ni Kong para iti basketball ti Benguet. Nagtakal ti tulong ti liga ni Kong kasi da kami dati kami ikat awan ti kasto nga liga. So detikat may involved amin ti youth and then agkakadwa amin nga munisipyo agaamo manan. Tol agaamo amin nga players nga may build up lang ide tatanga dati kasto nga liga. Kanagbayag nga katalanga dati liga kastoy. So detakat swerte dagiti nga generation tata. So nagdakal timpak na rito yun. So ada do ti main encourage pa nga youth kin daduma pa nga ubing. Okay, last anya message mo kini Kong, coach. Kong Eric, thank you very much sa tinga paligam. We look forward na tuloy rito titindodong tayo Kong and then dito ligam kat nagpintas. Thank you very much law na awan ti may pagami. Naragsakmat nga inawat ti Togon ti first runner-up trophy ken 150,000 pesos agunguna ken kanayunan mat nga 100,000 pesos iti benepisyaryo. Ti Kabayan ti nakagunod iti second runner-up ken 100,000 pesos nga cash incentive ken 80,000 pesos iti napili da nga organisasyon. Makaawat mat ti Bokod iti 100,000 pesos a premyo kas third runner-up. No sa dino ti kagudwa dita ket premyo da bayat at tinabati ket maiwaras iti grupo a napili da a benepisyaryo. Dagiti naglipas iti maikalima a pwesto agingga iti maikasangapulo ket tallo ket naikan iti sag 10,000 pesos kas premyo ken kanayunan pay nga 10,000 a pisos iti grupo a napili da. Finals MVP ni Brian Graviles, scoring champion ni Kurt Tamiray iti atok bayat ati Rookie of the Year ket ni Rudolph Ellinger ti Kapangan. Naiyawid mat ti Bunggoy ti Bakun ti Sportsmanship Trophy ken napadayawan ni Randy Alice ti Kabayan kas Coach of the Year. Karaman pay kadagiti daduma nga special awards. Iti Mythical 5, Kim Padawag iti Togon, Kyle Naisod iti Kabayan, Russell Tuazon iti La Trinidad, Rudolph Ellinger iti Kapangan ken Shane Balnges ti Bokod. Para iti second mythical team, Kurt Tamiray ti Atok, Cyril De Vera ti Tuba, Ryan Contada ti Bakun, Lindon Di Guzman ti Mangkayan, ken Romel Lavandia ti Kibungan. Para mo ti all rookie team, Jerby Calibo iti Tuba, Lindon Di Guzman iti Mangkayan, Fernando Bacani ti Bugyas, Rudolph Ellinger ti Kapangan, ken Romel Lavandia iti Kibungan. Nabigbig kas most valuable player iti may kadwa nga season ni Kim Padawag ti Togon, nga daan iti statistical average nga 9.7 points per game, 6.8 rebounds per game, 6.9 assists per game, 2.5 steals per game, ken 1 block per game. Ada kami nga ako, nagdakot sa hindi pa ilang ibagada nga dati season 2 na at least nga dati preparation han kami nga may warwara ano pa ada kami nga kakadwa nga for the preparation nag-training kami nagkikimita kami tapos tas lang pa nagkakadwa lang ti players nga taga Benguet. Sika sa player anya tikwa na-develop niya mo anya itinaitulong na retiliga king ka. They shock na kasi mas
na kukuha na mangi-guide lagi ito yung ubing kakadwa. Mas masurwak so ada ti Jcas lang ati first season, ada ti naalak na experience. So the second season, ada ti barbaro mga kadwami. May gagay ko iso no mas prepare for this congressman. Okay, last. Ano message mo kay Kong Eric? Congressman, thank you very much the opportunity. Dakkel nga yaman ni kanya congressman. Thank you. Tapos, MVP ka pa kayang tata. Did you expect to win the Most Valuable Player Award second season? Hanmat sir, basta da kami kat ko eh. Agayayam lang, hanmat niya na United Matgayam, kanya tayo. So, thank you very much. Okay. Thank you. Ingkarimat ni Congressman Eric Goyap nga ituloy na aparang ayan ken papigsaan dagiti programa iti sports iti probinsya. Ingkari na pay adakdakkel ti may matangan ngay ayam iti third season daytoy. Huwag kayo magalala, yung sports natin sa probinsya, malalakas pa natin. Kasi kung makikita nyo, karaan natin, magaling po tayo sa number 2. In the near future, talunin natin ang maganda. And syempre, hindi lang basketball, volleyball, next time may swimming competition na rin tayo. So, kumpleto po. Upang sa ganun, yung mga kabataan natin ay ma-inspire at mag-engage sa sports. Para iti sports, fun and fitness, Bombo Jordan Tablak para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Good morning, Philippines!